Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para bapak sareng para ibu, para hadir sareng ibu-ibu hadirat jamaah salat tarawih sifatan kaula amul jaaki. Nerusaki hadis se ampun beri kita bahas bersama. Eki kadinto wa man dawama alal jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tumla'u min ni'amillahi ta'ala. Mandawama pasera-pasera orang seporon ngelangkengaki alal jamaati asolat kalaban berjamaah fi Ramadan dalam bulan Ramadan. A'tahullahu ta'ala, maka Allah bakal apareng da kaureng sekelem ngelangkengaki salat lema bektoepon kalaban berjamaah bikulli rokaatin madinatan saben rokaat epon paringi madinatan paringi kotah tumla min ni'amillahi ta'ala sekota gela dipenuhi kalaban nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rabu pada mulja kak dito dari hebat ben agunga fadilah otabaka otamana orang asolat berjamaah. Bahwa saben rokaat kak dito bekal ekencer nang swargan Allah bingkengan paringin situng kota sekota gela penuh kalaban nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dukung sarang situng kitab i'anatut talibin maupun matan epon ikanito kitab Fathul Mu'in edabuaki wa syuri'at bil Madinah. Salat jamaah kintos disyariatkan sareng Gusti Rasulillah nalika Gusti Rasul ampun bade nang kota Madinah ba'da hijrah. Dadi sampun Gusti Rasul hijrah dak ka Madinah nika baru bade salat berjamaah. Kanjeng Nabi kurang setahun dari hijrah ke Madinah nika di Isra Mi'rajkan. Beneka menangka awal diperintahkannya sholat lima waktu. Para rabu pada mulja baru sampun Gusti Rasul bada kota Madinah neka puru bada syariat seanyama sholat berjamaah. Wa qad warada fi fadliha ahaditsu katsiratun. Ongku-ongku datang tentang keutamaan salat berjamaah kadinto ahaditsu pan senapan hadis katsiratun sebanyak. Minha yantarana hadis-hadis sebanyak itu bada al khabarul muttafaq alaih. Bada hadis ampon kita sepakati soheepon sarang Imam Bukhari sarang Imam Muslim
Bencukan yantarana marawahul at-Tabarani an Anas man masya ila salatin maktubatin fil jamaah. Sapa-sapa orang gelem jangaja entar ka masjid salat berjamaah. Malampa jangaja sengkah ejekaja perangi males gelak angkui entar salat berjamaah ka masjid. Fahiya ka hajjatin, maka solat berjamaah gela kencer pada orang haji luar biasa. Tetimun orang asolat berjamaah, napa boleh pas lo mampa ajalan sopo, nika kencer pada orang haji luar biasa. Tetikan mangken sehari solat berjamaah, sahabat yang jamaah mangken nih kalian. Sekilo haji lo anak apa beri haji mungkin hajjah rofi'ah orang tak kira bukti ani ke saya nyaman rofi'ah ki hajjah rofi'ah la beri deki nyaman namun jangan oleh si hajjah rofi'ah mepah nyaman beri haji dah remah ya kocang hadis kela man masya ila salatin maktubatin fil jamaah. Siapa orang mangkat ajalan dah ke masjid, dah ke musolla ngalampaki solat 5 waktu kalaban berjamaah fahiya ka hajjatin, maka haji apa debi solat apa debi haji. Tetilo ujau haji na bismillah. Kan ikin tompon lati tel haji. Nah boleh lah karena haji abal double. Wan man nasya ila solati tatawu'in, mana bi orang mangkat dak ke situng tempat dak ke masjid solat sunat kia enggak solat tarawih lah enggak fahiya ka umratin nafilatin, maka kencer pada bi orang ngalampaki umroh seson sunat apa nikah mangkana gelak saja ma'asana parokaat kisah lempon luar biasa. Dari hebat ben agungah orang asolat berjamaah. Mun solat wajib pada bi kencer orang haji. Mun solat sunat pada bi umroh seson sunat. Napa boleh persumulja berdisitung hadis sapa-sapa orang solat berjamaah masjid. Sopu ajamaah solat sopu nang masjid. Pas orang ini kalau rontoron sampai ombar are tapi ya seawirid benekeng arasanan, maka kencer panapun semulja pada bi orang haji tor umroh sesampurna luar biasa. Jadi mon kengeng mon lo repot tangkina, mari pajang sopu mental mau Quran dimen tangkina. Sampai omberare apajang solat isyraq pada solat isyraq pas solat duha ampun peleman. Lalu kencer pada orang haji bi umroh saya sampurna. Aku ampun nih hebat nih orang sejamaah kalau tiga dinto. Maka para sumulja ada buah kinang dalam kitab Fathul Mu'in wa aqalluha imamun wa ma'mumun, paling citing anggota orang salat berjamaah nika lang pokong daripada imam bi makmum nika lah cukup. Wa hiya fil jum'ati thumma fi subhiha thumma subhi thumma al-isya'i thumma al-asri thumma al-dhuhri tumal maghribi afdalu. Tineng asolat berjamaah fil jum'ati dalam solat Jumat. Thumma fi subha, kemudian sobhuna solat Jumat. Sobhuna hari Jumat. Sobhu Jumat. Sobhu hari Jumat. Neka Summa subhi, maka ajukan kemudian solat subuh, saben jamaah solat subuh.
Tsummal isya, kemudian salat isya, kemudian salat asar, kemudian salat zuhur, kemudian salat maghrib ini lebih afdol. Artinya mun yurut sepaling afdol orang nika salat jamaah, salat berjamaah nika paling utama ben paling rajo kencer nalikana salat Jumat berjamaah. Mangkana salat jamaah nang salat Jumat nika luar biasa kencereipun. Lamun bade bini norot salat jamaah katin salat Jumat lo ana apa. Benta usah ngelakoni salat duhur mun la salat jamaah. Saumpama. Panjenengan salat jamaah salat Jumat. Nah, kebetulan santri bini neka mun Jumaten ngereng salat Jumat. Lo ana apa? Sanajan salat Jumat neka wajib hanya ada orang laki. Pangat ke bini apa jang Jumat tak kengeng. Saya wajib Jumat nika orang laki. Ad-dukurul ahrar. Kireng laki saya merdeka. Umpama teti makmum nolo salat Jumat lo ana apa? Pamana deku Jumat deku nek pamana lagi. Puepung tero jamaah yang lebih asa jamaah zuhur, pah nora salat Jumat, lo ana apa? Malah mun santri ngereng binian lo ana apa Pak ngereng? Ben gugur ampun le tau salat zuhur jeung lapa jeung Jumat. Lo ana apa? Le sepaling afdol salat jamaah nika engkineng tepang orang salat jamaah bekto salat Jumat. Nika nomor tingkat. Grade paling tinggi. Ebabananeka summa fi subhiha, kemudian sholat sobuna Jumat. Jadi pamana deku neka sobu, pamana deku neka hari Jumat. Sobuna neka termasuk tingkatan sepaling hebat atau sepaling mulja, sepaling bagus. Nomor 2 sampun sholat berjamaah nang sholat Jumat. Lastari kajo sumas subahi, kemudian sholat sopu, semua sholat sopu selain hari Jumat, baik hari Satona, hari Ahad, Senin, Salasa, Rebu, Kemis, nikah nomor 3. Tetimon ekabai tingkatan saya paling utama orang jamaah nikah sholat jamaah nang waktu sholat Jumat. Nomor 2 nang sholat sopuna hari Jumat. Pas dalam sholat sobuna sateja orang sholat sobu nang selain sholat nang hari selain sobu hari Jumat. Pas berikut epon rankinga sebabaan boleh tsummal isya. Mari kintoh sholat berjamaah nang waktu sholat isya. Tsummal asr, kemudian sholat asar berjamaah. Tsummal zuhri, kemudian sholat zuhur, tsummal maghribi, sekeng bingkeng sholat maghrib. Tapi orang abajang sholat berjamaah maghrib, sarang abajang jamaah sholat subuh nika kimateng derajat tereh. Berarti saya paling utama, saya paling mulya, saya paling agung kencera sholat jamaah waktu sholat subuh. Di antara sobu sebeda neka saya paling bagus itu sobu are Jumat neka. Para Rabu sepada mulja neka terkait keutamaan sholat berjamaah. Wa sholatul jamaah sunnatun muakkadatun. Salat jamaah nika sunnat muakkadah. Li khabaril muttafaqi alaih. Salatul jamaati, salat berjamaah afdalu, lebih utama min salatil faddi, lebih bagus, lebih utama ketimbang salat ketibi. Bisab'in wa isrina darajatan, kacik iki gadito
petolekor derajat. Nika lampun lah biasa panjenengan oning ben lampun tadi biasana zikiran sebelum orang apajang berjamaah. Muslimin muslimat tore jamaah salat kenceran epon petolekor derajat. Nika lah biasa lah oning ngatim. Keng ampo bedemo sang yata senangka. Pahalon cak aku lebih banyak pah sengkat ya. Para rabu sepada mulja dalam kitab I'anatul Talibin juga eterangakin hadis serawataki salam Imam Tirmidzi dari sahabat Anas aidan man shalla arba'ina yauman fi jama'atin. Sapa-sapa orang abajang berjamaah selama 40 hari. Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin. Sapa-sapa orang abajang berjamaah 40 hari. Lo ke beke yudriku takbiratal ula. Esaban ajamaah nikah noto tidak takbir pertama nah imam. Kutibalahu bara'atani. Maka orang segelem nototi salat berjamaah 40 hari nototi takbir imam sepertama nikah bakal catat bebas dari 2 kebebasan. Kenapa? Pertama bara'atun minan nar. Bakal terbebas dari seksaan apoi neraka. Luar biasa. Wa bara'atun minan nifaq, dan juga terbebas dari nifak. Nifak ini kebanyakan ate. Seksana Allah nang neraka ini luar biasa. Jakotu seksana Allah Ta'ala nang neraka. Bila nang hari kiamat seksana manusia ini paling ringan. Dabuna kitab menangka hadis dawuhipun Gusti Rasul juga inna adnan nasi adzaban yaumal qiyamah. Paling ringan seksana Allah bingkengan hari kiamat nika paling ringan nih, paling ringan. Yantailu bina'laini bakal esorongang kui sandal 2 tapi sandal bener merkerfil semuanya. Bene sandal swalu bene tapi minan nar mereka apoi neraka. Ki dari apoi maksudnya. Tak mau dari kalfil ganteng. Lakan asandalan 2 sandal ni kayan ta'ilu bina'laini yaghli dimaguhu. Otak ni ngalkal maksudnya. Kenang kui sandal se arop aki seksa paling ringan karena aku sandal ni kebene pah bene keng gosong soko nama nono tapi otak ni ngalkal ya geli dimagu otak ni kau gelubuk ngalkal anapa min hararatina alaih dari panas dari banget panas apoi neraka se aropa sandal kira ni ke paling ringan mompas ekor ba bersumulja. Aduh, udah tahun yang sama atur. Makanya orang mon asolat berjamaah 40 hari. Lo peke noto ti takbir imam pertama, takbir pertama Allahu Akbar lah nika bakal terbebas dari apoi neraka. Pas yang nomor 2 bakal ejawakin terbebas dari nifak. Nifak nika munafik. Makanya ketika Allah Ta'ala adabu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Maka kisah marad ni kenapa ada wakin nang tafsir ay syakkun wa nifaqun. Penyakit orang sepaling bahaya ni kan guragu dak kepada Allah. Ben andi penyakit nifak munafik. Lah orang sekali salat berjamaah nikah mun lo peke apa-apa hari insyaallah bakal terbebas dari nifak. Mangkan ada guna Allah
orang munafik ni ka innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni ka bila dengan neraka nang rek kering apa neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bodo nang rek kering apa neraka. Nah, maka ngiring pompong ki pada bulan Ramadan atau juga di luar bulan Ramadan ngiring. Kita usahakan umpama lo bisa karena repot agar tuan beji atau tabenapa repot laula berjamaah iki masaus. Sepaling utama yang kita itu nang masjid. Karena mun klo peke Pak Polo are insyaallah dewe pun Gusti Rasul gila terbebas dari api neraka. Muka-muka kita bisa asolat berjamaah kalaban sampurna. Mun ebitong Pak Polo are ne ke belung are, Pak Polo are ne kah? Oh ne ke bene Pak Polo anu ne kah? Bene Pak Polo mun kebu gele selakaran Pak Polo salat jamaah. Mun ne ka Pak Polo are. Mun hadis se ada buah kisah apa orang apa jeng Pak Polo kaleh. Nika berarti neng belung are cukup akati orang searpu Pak Polo are, Pak Polo kale salat berjamaah nang Madinah. Mung nekan ten Pak Polo are berarti mulai tanggal tung bulan Ramadan sampai bila tong are. Tanggal 10. Makanya hadis nika man shalla arba'ina yauman fi jama'atin nika lakar Pak Polo are. Pak Polo are asli. Mun kela nang Madinah kisah apa jeng Pak Polo kaleh berjamaah. Belum hari cukup, makanya orang yang beri istilah arba'in. Ki bada versi nika lakar enggak nikah. Para rabus pada mulja mangkana eta buse lain eta buaki. Wa qad kana salafu ya'udduna fawata salatil jama'ati musibatan. Ulama salaf orang-orang konah nika mun lo apa yang berjamaah atau ketinggalan nika wadi oleh musibah. Makanya mun orang tiben lo berjamaah nika sande semua. Mun telat takbir sande teluare. Sande teluare kemma arfat romelo apa yang jamaah. Sande tako komat kabdi bade lambe nika. Mung mangken kan alhamdulillah yang biasa. Para busmulja dalam keterangan selain wa qad waqa'a anna ba'dahum kharaja ila haitin lahu yakni hadiqatan yakni hadiqatan nakhlin. Pada situng kejadian persumulja salah situng dari ulama salaf nikah pernah entar ke kebun kormanah sehingga ketinggalan lo salat asar wa qad shallan nasu salatal asr faqala inna lillah fatatni salatul jamaah. Karena nika ketinggalan salat berjamaah salat asar parkana ke entar de kebun kormana maka apa ada bu nika dari abak nika ke musibah ngoca ushidukum alayya anna haiti alal masakin sadaqah. Engkau ke ngragara tang aklenjar tang kebun kormaria seteti sabab engkau pah ketinggalan apa yang berjamaah salat asar lamung dia tang kebun gelak seteti sabab engkau marga ngunjungi dia mangkan tar kajia tang kebun korma jadi engkau ibadatia sedekah da orang-orang sebada miskin tapi dadi mun ketinggalan apa yang berjamaah margane keng entar ke kebun korma nah lah ini kah kebun korma ini bae bagi ibadati sedekah kapi da ka orang miskin kapi nih kehebat nih. Bada boleh wafatat
Berdecukan Abdullah bin Umar radhiyallahu an, mereka pernah juga ketinggalan salat Isya berjamaah. Fa shalla tilkal lailah hatta tala al-fajr jabaran lima fatahum min salatil Isya fil jamaah. Bada sahabat Abdullah bin Umar, putrana Sayyidina Umar nika pernah ketinggalan loa salat Isya berjamaah. Lemar kena ni kena pas semalam ni ke salat Isya sampai fajar. Lo buambu. Kabai jabron, kabai beltam belah abang seta apa jeng berjamaah Isya. Aduh, nika mun pahnin dene ka repot nika. Tapi lah kalau nida saya boleh jeng lah kalau kututin dene nika. Lah niki sebener nika. Para rabus pada muljah nikah sebagian seampun kita jelaskan betapa agung dan utama serta agungah orang sholat berjamaah. Saya pertama yang dintoh bahwa sholat jamaah kita sholat sunat, sholat seongku-ongku melakukannya kalau berjamaah ini menangkah sunat muakkadah. Nomor dua yang dintoh mana kita ringkas bahwa sholat berjamaah neka bila elam paaki pak poloare bani pak polo kale pak poloare tornoto tidakkah takbir imam saya pertama bekal terbebas dari siksaan apoi neraka dan juga bekal terbebas dari nifak. Se nomor telo ingki kadinto bersumulja bahwa salat berjamaah bila elam paaki kalaban sampurna mios dari dalam ada ke masjid sholat berjamaah, maka perjalanan sampai sholat berjamaah ini keinilai pada orang yang haji. Bila orang mangkat dari compong gelak kalaban berjamaah sholat sunat, maka pada bi umrah sunnah. Nengka dito bersumulja sekadar ringkasan panapa seampun kita jelaskan pada malam hari ini, insyaallah akan dijelaskan pada berikutnya. Tineng masalah orang arba'in Madinah ini beda. Terkait keadaan itu bahwa memang Madinah khusus bahwa siapa-siapa orang abajeng nentang masjid riyah Pak Polo kaleh Pak Polo jemaah maka nika lain pole gencer. Makanya istilah arba'in ingki ngak nang nika bersumul. Parusmulja insyaallah berikutnya akan kita sambung dan insyaallah mulai deku nyona de Ustadz Afif Arifin saya dari Jakarta Negadeku untuk mulai melanjutkan dan berikutnya udah Ustadz Taufik Hidayatullah mereka baru berikutnya akhirnya malai bergilir rangkina. Jadi deku Ustadz Afif Arifin saya dari Jakarta Negadeku isona untuk mengisi malai lo tobuk tangkina. Pahamare neka Ustadz Ahmad Taufik Hidayatullah baru boleh. Engki pola nyalon selain ngereng pola Cibulla tore Cibulla lo ana apa tanggina untuk mengisi ketika dintoh moga-moga tetia tambahan ilmu semanfaat barokah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.